Dugang nga balita, Super Typhoon Goring nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Apang bagyuhan na nakasulod naman sa PAR. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Goring. Ginatawag na inisubong sa international name nga Saula. Nakita ng mata sini 335 kilometers nakatungdan sang Itbayat, Batanes. Sa karon, ginausoy sini ang direksyon padulong sa China. Kagabi man, nagsulod sa PAR ang severe tropical storm nga may international name nga Haikoy. Kaginatawag diri sa aton sa local name nga Hana. Nakitan sa Pag-asa ang sentro sa among nga bagyo, 1,225 kilometers na sidlangan sa extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagabaskob tubtob sa 95 kilometers per hour. Wala naman sa nabatak nga tropical cyclone wind signal sa bisan diin man nga bahin sa pungsod. Base sa wind forecast sang Metro Weather, usuyon sina ang Philippine Sea sa masunod nga inoras. Pero magapabilin ini nga malayo sa aton pungsod. Wala man ini ginalauman nga magalandfall diri. Buwas, posible magwa na ang bagyo sa PAR. May isa pagid ka bagyo nga ginabantayan sa Pacific Ocean. Isa na ini ka tropical storm nga may international name nga Kirogi. Pero base sa pinakabago nga data sa Pag-asa, panorte ang direksyon sa bagyo, gani madubo ang tsansa sini nga magsulod sa PAR. Subo nga adlaw, halos bugos nga pungsod ang apektado sang hangin habagat. Mangin mabalod kag delikado sa magagmay nga sakayan pagdagat ang magpalawod sa tanan nga kadagatan sakop sang Luzon kag Visayas. Subo nga aga, lauman ang pagulan sa pila ka bahin sang Northern kag Central Luzon, Mimaropa Region kag Western Visayas base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Karon sa hapon, maka-eksperyensya man sang pag-inulan ang iban pangabahin sang pungsod tugas ang habagat o kun indi gani, local thunderstorm. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.